Hola chicos, soy Miguel y esto es Vortex. Hola chavales, no se os ha roto el ordenador, ni lo tenéis estropeado, ni vuestra pantalla está en blanco y negro. Es este juego, ¿vale? Estilo Tim Burton, que ha salido hace nada, creo que ayer, y... Bueno, yo lo estoy jugando hoy, día 25, ¿vale? Creo que salió ayer, no sé cuándo subiré el vídeo porque voy un poco liado. Pero se trata de Prim. La putada es que creo que no están traducidos los... o sea, sí que está traducido, ¿vale? En subtitulado. Pero hablan, creo que en inglés, se puede en inglés y en alemán. Pero bueno, es una aventura gráfica que está deseando que saliera este año. Tiene buena pinta, es estilo así para Halloween, nos va a ir muy guay. Y nada, nueva partida, a ver, ¿qué tal? Si es tanto como prometían. ¿Y esto qué? ¿Tengo que cortar esto o qué? Cortar hilo de la vida. Ah, sí, esto creo que ya es un logro que vi. Pum, venga, córtalo. Espera un momento. Sí, mortal, te estoy hablando a ti. Cutting a person's life thread results in death, and that's irreversible. Clotho, say something. Lachesis, don't interfere with the human's decisions, sister. As goddesses of fate, we are supposed to remain neutral observers. Am I right, Atropos? Atropos reminded her sisters that they were arguing to no avail. The mortal's choice had been predetermined long ago. Tío, no puedo cortar ya. Can't you speak like a normal person for once? Atropos found her speech quite normal and declined to dignify the remark with a response. So, human, what will it be? Corta el maldito hilo, hombre. A tomar viento, hombre. I don't like this part of the story. Me neither, to be honest. And yet it had to be told. Pues vale. Uy, ¿esto qué es, chaval? Qué mareo. What? Wait, I remember this place. We were here together many times. Interesante. Es así muy... No sé, mola, tío. Right. What did you call it again? The world in between. We thought it a El fitting intermedio nos pareció un lugar adecuado para nuestros encuentros. En fin, un mortal y la muerte. Encounters. Charming as always, Thanatos. These shadows on the wall. Are they the souls you couldn't... Yes. Sí, están atrapadas aquí eternamente para recordarme mi error, mistake. Wrong. I would much prefer to leave the past in the past. You won't ever change, will you? Death is as unchangeable as it is inevitable. Now show yourself already. Ugh, there's no reason to put on an act with me. Hello, Morwen. Morwen. Y ahora habrá que darle esta sombra, ¿no? ¡Onda! La hemos dejado embarazada. Preñan. ¡Ey! Hemos tenido ya la peque. Esta es la protagonista. You look Dead? I am afraid so. ¡Uy! Que se murió su madre, vaya. Is she? The child is all right. There is no need to worry. No, she's not. She needs someone by her side. Especially now. Remember what the goddesses of fate said when she was born? A power over life and death would awaken in her, as soon as... As soon as she turns 16, I know. Forgetting things is not in my nature. Listen to me. Up until now, it wasn't a problem for you to keep to yourself and do your thing. We got along just fine without you. But now things have changed. She needs help. Well, I have heard the orphanages these days are not as bad as people make them out to be.
Is this all a cosmic joke to you? She's your daughter too. How am I supposed to take care of a child? You know who I am. I know you have your responsibilities, but your daughter is one of them now. She needs you. I need you. So you'll have to find a way to make it work. Promise me you'll take care of her. Promise me. So be it. I promise. Good. You be nice to her, you hear? Fine. I will try. I will think I'm try. ready for whatever comes next. Goodbye, Morwen. Safe travels. Sesgó su vida. Bueno, ya está aquí la peque, pobrecita. Se ha quedado sola. I will need to make preparations before transporting the child to my realm. Death has La a daughter. muerte tiene una hija. ¡Qué disparate! Eso es como el símbolo que tiene en su frente, ¿no? Primo, Prime. Está en su Prime. In the land of the living, Prim didn't have the slightest idea Prim, that Prim. Thanatos, the god of death, was already on his way to her. The girl's mind was engulfed in a haze of grief, for her beloved mother, Morwen, had passed away in a terrible accident only weeks before. Mourning makes mortals do strange things. In Prim's case, she did what any 15-year-old would do. Go somewhere forbidden. Bueno. Bueno, las imágenes, el dibujo es impresionante, me encanta, ¿eh? Son blanco y negro. Mom's secret hideaway. She never let me up here. Prim, are you sure this is a good idea? It's really dark up there. Cagón. Don't chicken out again, Triss. Can't we at least wait for better weather? This storm is making everything twice as creepy. Oh, come on, scaredy pants. You promised don't bail out now. Do I really have to? Tristan, please. This is important to me. Going through Mom's things might help me feel close to her. Even if it's just for a moment. Oh, fine. But I'm staying on the ladder. ¿Será cagón? Whoa. What is all this? I have no idea. But we're here no to idea. find out. Pero vamos a averiguar, efectivamente. Muñeco raro. I really hope Mom didn't put that thing in my crib. Although that My could crib. explain the nightmares. A cradle. Yo pensaba que se decía cradle. Vale, cuna. Un huevo. I hope the chicken this monstrosity came from is just as big. Otherwise, ouch. Como mola movimientos. No podemos hacer nada más. Raining cats and dogs. More like lions and wolves. I never knew Mom was Un into arpa, ¿no? music. It probably wasn't hers. Pienso para A topos. bag of mole food? That's strange. No quieres tener topos en tu jardín, todo lo contrario. Ay, Dios. Cuadro. I wonder where this is. Mom usually didn't take pictures of houses. She was more of a portrait photographer. Más de hacer retratos. Interesante. Triss, behind you, a three-headed dog. Oh, what? Don't worry, it already ate a little kid today. Buenísimo. Gafitas. Este ya lo hemos visto. No sé si es que... estoy buscando a ver si tenemos que hacer alguna... Ah, vale, rincón oscuro. This part of the attic is so dark, I won't be able to find anything without some light. And we all know the coolest things are hidden in the darkest places. The darkness places. Como se diga. Darkness places.
Ay, Dios, pues haz clic con el botón principal para moverte. Vamos para allá, chaval. Claro, pero no podemos ver rincón This part oscuro. of the attic is so dark. I won't be able. And we. Ya lo has dicho antes. Pues necesitamos algo para hacer luz. A ver si por este lado encontramos algo. ¿Podemos hablar con el tonto este? A ver. Why don't you come up here and help me? No, thank you. Oh, really? What is it this time? ¿Cuál es tu excusa esta vez? ¿Miedo a la oscuridad o a los espacios cerrados? But both. And don't forget the spiders. Booth. Payasete. That's Tristan's place. We were neighbors for as far back as I can remember. Así se puede. After Mom died, his family took me in. Se puede guardar. Opciones. A ver, opciones. Español. Esto no. Esto es alemán. Deutsch. Avance manual de diálogos. Vale. Pues guardar. Vamos a guardar. Se guarda automático, ¿no? Ya está. Continuar partida. No sé muy bien qué tenemos que hacer, la verdad. Es un poco atrancado. Y a ver si aquí. Pero no podemos coger nada. Vamos a hablar con Why don't este. you come up here? No, thank you. Y no tenemos nada, ninguna mochila, nada, tío. Parece que es jodido esto, este juego, Tiene que haber algo aquí. Alguna luz o algo, ¿no? The floor makes a different sound here. The floor at our house does that all the time. And you should really get that fixed. It drives me up a wall. Madame can move to a hotel anytime she pleases. Ha ha. You do know I'm thankful you and your family took me in. I mean it. Even with my dad doing his weird magic tricks all the time? It's so embarrassing. A price I'm willing to pay to avoid homelessness. And to live with your best friend. Yes, that too. Hey, I mean, at least you know your dad. Mom never told me anything about mine. So, what's this under my feet? Molaría que este juego estuviese traducido al castellano, en plan, las voces, Bueno, ha dicho que tenía algo raro en el suelo y es verdad. Si os fijáis además, las líneas, bueno, como está colocado esta especie de parquet o este suelo, es diferente, ¿vale? Este va en dirección transversal. Así que vamos a ver esta mierda. Jackpot. A box. And a present? Ha desaparecido eso, It must be for my birthday. A present. Your birthday next week. In 3 days and 2 hours, to be precise. Mom planned ahead. Oh. It's like these things were waiting here for me. Que bien se entiende este inglés, Cuando me ponían a mí otras cosas cuando estudiaba inglés no entendía una puta mierda los cintas estas de vídeo. Buah. Vale, hemos cogido algo. No sé si mueve la rueda del ratón hacia arriba para esto. ¡Ey! ¡Qué operativo esto! Me encanta, tío. Vale. Y esto... No sé qué coño he hecho, lo he abierto, ¿no? ¡Una cámara! And she wanted me to have it. Es de esas instantáneas, ¿no? Mom's beloved Bueno, esto tiene un flash. Imagino que si hacemos un... Bueno, instantánea de mamá. No sé, no he leído, estaba hablando de otra cosa. Ya se me ha ocurrido que si hacemos una instantánea aquí, seguramente podamos ver el lado oscuro. Pero antes, vamos a ver esta mierda. No llegó. What a strange box. It's surprisingly heavy for its size. I can't lift it. But I can try to open it. Ábrela. It's locked, but there's no keyhole. Only a skull-shaped notch. There must be a way to get it open. I'm sure Mom hid something around here. Parece que esto es una llave, esto que hay aquí. Lo que pasa es que no lo puede ver. Tiene forma de calavera, igual que esta de aquí. Seguramente esto encaja aquí. Es como un collar, ¿no?
Así que vamos a hacer esto con la rueda. Oye, esto me ha gustado, ¿eh? ¿Esto qué mierda es? Un diario. Hola, mamá. Sé que no querías que husmeara antes tus cosas. Esto molesta bastante, ¿eh? Lo que hay aquí en medio. Pero quería sentirme cerca de ti. Perdóname. No sé qué. Venga. Ah, vale. Así, te echo de menos, sí. Tareas, abrir la caja. Vale. Ah, podemos ver la foto esto. See if we can shed some light on the matter. Oh, it looks like the batteries are dead. I should ask Tristan if he can get me some. Este tipo de puzzle no me gusta, algo tan obvio que no lo diga. Yo ya sé que tendré que buscar ayuda, ¿no? Es un poco estúpido Tristan, eso. can you get me some batteries for the camera? They're in the living room. Sure. But be careful. You know me. I'm graceful as a... Careful. Iba a ser la pega, tío, de verdad, que torpón. Okay. I'll never learn. Venga, a ver si me mira. La 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 la. Me cae bien la protagonista. La cara que tiene, ¿eh? En plan, venga, va. Here's the batteries. And a cookie. Thanks. Thanks. Le ponemos las pilas a la That should cámara. do the trick. Mira, me ha traído unas cookies, es It verdad. may be old, but not old enough to stop me from eating it. No la comimos. Riquísima. Venga, ven para acá. Y haz la maldita foto ahora. Let's try it again. ¡Pam! ¡Guau, qué guapo! I Yo tengo una should cámara have a de good esas, photo. Me la robaron. Maybe I can spot something interesting. Bueno, vamos a echar un vistazo a la foto. So that's what it looks ¿Veis? like over there. More boxes. Wow. Pero vamos a ver, aquí, campeona, está la llave. No más cajas. But wait. What's that shiny thing? Something must have reflected the flash. I'm sure I can find it in the dark now. Vale. Bastante fácil, ¿eh? A Very easy. necklace. Must have been Mom's. I didn't know her taste was so morbid. Oh, it has a skull pendant. That's weird. Esto es una llave, campeona. The tiny skull fits right into this little notch. Let's see what's in here. What? What was that? Okay, things are getting Ese es way nuestro too amigo. strange up here. Prim, can we go now? Please? You know what? You go ahead. I need a few minutes alone anyway. Are you sure? Yep, but leave me some cookies. You better make it quick. Déjame la galleta. Pringao. They say time heals. Dicen que el all tiempo cura wounds, las heridas. yet grief is Mas not la pena so no es tan simple. sencilla. El dolor The permanece, pain sufrimiento is constante que es que se niega a desaparecer. to fade away. But it transforms, Pero se va transformando, mudando y se vuelve becomes una carga más llevadera. burden. The comfort of El a consuelo de un friend, amigo, a soft una cama bed, blanda or a plate o un of plato de cookies galletas make pueden all the suponer difference in the world. una enorme diferencia. Because let's face it, Y es que, seamos sinceros, unas galletas hacen que todo sea It's mejor. full of instant photos. What a surprise. Mom took her camera with her everywhere, and guess who was her favorite subject? Oh, here she is. My mom. Morwen. Morwen. Oh, beautiful, wasn't Beautiful. she? Oh, that was after Tristan's weird obsession with becoming a rope dancer. Didn't end too well for him, to no one's surprise. He really is one big doofus. But he's my doofus. What the heck? Who is this? Okay. Eso no necesitaba What's traducción. that shiny Ay, behind detrás those ha salido algo. boxes? Bueno, creo que nos vamos a adentrar a un sitio guapo, guapo, guapo. Esto tiene pinta que hemos abierto I'll un move these out portal. of the way. ¿Habrá que rescatar a su madre o algo?
Curious, but Con not curiosidad, without pero no sin temor, Prim se acercó al círculo de luz que se había manifestado delante de ella. Pero antes de alcanzarlo, apareció él. Del portal salió un esqueleto encapuchado con ojos tan negros como la noche más oscura. Y con una voz que resonaba más en la cabeza de Prim que en sus oídos, el monstruo le habló. I am death. I am Death. And Tu padre, soy tu padre. Ay, Dios. Los humanos nunca saben qué hacer cuando se encuentran con el segador de almas. Así pues, tras sospechar todas y cada una de las opciones, suelen optar por la más obvia y simplemente caen muertos. En el caso de Prim, Thanatos se había asegurado de que no ocurriera, ¿vale? Pobrecilla. Solo murió un poquito. O sea, la mató un poco para poder llevársela a su reino, ¿no? Como habéis leído. And as she was carried into the portal by her long absent father, Prim left behind a whole life, a faithful friend, and a broken camera. Bueno, el Tristán este y la cámara, vale. Que se los dejó ahí, al pringao este. Prim? No matter how Por often muchas veces son muy alto que pronunciara su nombre, Prim no aparecería por ninguna parte porque se lo ha llevado. Ya sabéis a dónde. Oh, poor dear. Pobrecito. Little did Prim know she had been transported to a place where mortals can only go once their life has come to an end. The realm of the dead. Al reino de los muertos. Parte 1. Un gesto funesto. El reino de los muertos, 3 días y 2 horas después. Esto es por el diario, ¿no? Digo yo. Well, Happy happy birthday. birthday to me, I guess. can I come in? As if you wouldn't if I said no. Is it a bad time? Me secuestraste. Siempre es un mal momento. Since you kidnapped me, it's always a bad time. We have already discussed this. Ya lo hemos hablado una infinidad de veces. Yes, but you never listen. El caballo con una calavera. Qué I know guapo. today is a special day for you. I assume you and your mother celebrated your... What do you care? You killed her. I do not kill anyone, Prim. People manage that all on their own. I just help their souls pass into the afterlife. Then why can't I go see her? We have already talked about this. Your mother has moved on, across the river, to Elysium. That is where Bueno, my el lago soul of Estigio, victory ¿no? ends, Ese. and yours too. She is beyond our reach. Bueno, que está fuera de nuestro alcance. En fin, quería darte esto. Alguna cosa de su madre o algo. It's not wrapped like you might be used to, but it has been passed on in our Reliquia familiar. Vale. generation to... What am I supposed to do with a stupid pocket knife? Well, for one, it's not a knife, it's a scythe. Whatever. You're gone all day just to finally show up with a gift that's as useless as all the other trash you expect me to waste my time with. I understand you are not in the mood for talking right now. I will return later. I'm late for work anyway. Hala, venga. A matar Wait. gente. Yes. Wait. Este no es mi lugar. Aquí no hay nada para hacer. Espera que me pase todo el día sentada. He estado ausente toda mi vida. Este no es mi lugar. I don't belong here. All souls belong here, eventually. It is the natural order of things. Oh, taking a girl hostage. Very natural. You are not a hostage. I am your father. Now that your mother can no longer care for you, the duty has fallen to me, and I can only do it in my realm. I must not neglect my work. But Enough! My Enough. decision is final.
I had a life, and you stole it from me. I had a friend. There are plenty of beings in my realm. I will allow you to meet them, so you can make new friends. But only once you stop your fruitless attempts to escape, of course. You can wait for that till you drop dead. Very funny. Ha sido bueno, ¿eh? Te vas a morir esperando, tío. ¿Puedo visitar a Tristan por lo menos? Can't I at least visit Tristan? You absolutely cannot. It's too dangerous. Dangerous? I can look after myself. That is not what I mean. So, what do you mean? You might have changed. Oh, you mean the hair? That's not bad, actually. No, that is not it. Have you noticed any other changes in your body lately? Ugh, Thanatos, gross! I assume that is a no. That is a mind your own damn business. Es bastante arisca, la niña esta. Aquí no hay nada que hacer. Espera que me pase todo el día sentada. There's nothing to do here. Do you expect me to sit around all day? I knew I would not be able to spend much time with you. So, in anticipation of your arrival, I have gathered a wide array of playthings, reading material, and educational items for you. It is more than any child could want. But I'm not a child. Can't you get that into your big, dumb, dead, hollow head? What would I do with a rocking horse? It is a toy with an interesting history. The earliest examples can be traced back to the Middle Ages. The functionality is both simple and timeless. You climb into the saddle, and by shifting your weight back and forth, you... It's useless. Talking to you is useless, Thanatos. Useless back and forth, tu padre. Este es un pederasta. Este es lo que me queda hacer a mí es back and forth todo el rato. Has estado ausente, venga. You've been absent all my life. How do you have the right to decide for me now? I had to go away to fulfill my duty here. Your mother understood this. Don't act like you knew her. But I did. After we ended our liaison, Liaison? Oh, God, spare me the details. That's an image I don't want. we agreed that you would remain with her in the land of the living, and I would return to my obligations. But now she is gone, and here we are. Yeah, here we are. Everything you say just sounds like a feeble excuse to me. You abandoned us. My whole life, I didn't have a father. And sometimes that sucked pretty hard. But all in all, I was okay. I had Mom. Do you know what's even worse than not having a father? Finding out you do have one, and he's a huge disappointment. And you can bet your oversized gothic bathrobe I'm gonna find a way to get back with or without your help. Albornoz gótico. You will address me with respect. If I had spoken to my father like this, he would have... Oh, was your daddy mean to you? Is that how you got this way? Enough! Dios. I tried my best to be nice to her, Morwen, just as I promised. Se ha cagado, Se ha Now hecho see cajita. where it has gotten us. I knew it. The very idea of death having a child is absurd. I have more important things to do. I think it is best you stay safe in your room. You will not leave until I allow it. Fine. Fine. Ok. Podría haber hecho eso, pero no he hecho nada. He really did lock the door from the outside. Qué asco, le tiene que haber lanzado eso, se hubiese clavado en la puerta. Find a way to get back home. But first, I need to get out of this room. What was that? Regalo misterioso. Present, gift. How did this get here? Un ojo. What kind of beastie are you? Shy little fellow. Just wait. I'm gonna get you.
Vale, hay que cazar esto, ¿no? Your parents must have crossed a few biological and ethical lines. I can't reach it from here. Retrato familiar. Sitting for this portrait was one of the maybe 5 times I've seen Thanatos since I got here. Ugh, I hated every minute of it. The only good thing was that Thanatos' sister Kyries was there too. Talking with her has been my one silver lining. Bueno, señores, nos toca investigar. Tenemos que intentar conseguir algo para cazar esto o alcanzarlo. Con la butaca no creo que sea suficiente. What now? Ah, pues sí. I still can't reach it. Sigue sin alcanzarlo, ¿eh? Usa la puta guadaña y córtale eso. This might work. Oh, but it's too high for me to reach it. No llegas tan alto, ¿eh? ¿Y si le damos a él I directamente? don't want to hurt the little eye. Maybe I can cut the cobweb thread. Ectoplasma. Eso me suena cuando jugaba en Shrouded. Vamos a coger esto. Seems Thanatos brought a souvenir from one of his last reapings. Un souvenir. Can't believe I'm doing this. Very oily. Bastante grasiento. A ver. I shouldn't randomly try to combine stuff. Pretty Vale. oily. ¿Cómo que no? Samael the Red. Oh, I think he's famous for something they call casket ball down here. Baloncesto. Ugh, demons in shorts. Vampirex. ¿Qué mierda es esa? Thanatos says that contrary to popular belief, Vampire X is the only thing that can keep vampires away, whereas garlic only drives away your loved ones. Vale, algo nos hemos The tag llevado. says, warning, may irritate eyes. Irritación en los ojos. Qué fotos y qué cuadros tiene, ¿eh? De nuestra cara todo cerca. Escalera, ¿y aquí qué hay? Vamos a ver la Other girls have estantería. walk-in closets. I've got a 2-story walk-on bookshelf. Hooray. Hooray. A ver la escalera. Aunque aquí hay cosas también. Tarro, espérate. This might be the only nice thing in here. Thanatos says the glowing thingies are called hotspots, whatever that means. Luciernaguías. There's Raro, some ¿no? sticky, sweet-smelling goo at the bottom. It was probably used to attract the fireflies. I have no idea what to look up. Creo que ya lo podemos coger, ¿eh? A ver un momentito. Creo que sí atraemos al bicho. I don't want to do that. Vale, pensaba que se iba a traer hacia aquí y haberlo cortado, pero no. What was Thanatos thinking? I'm much too old for rocking horses. Móntate. And I don't fit into the saddle. Not that I tried. I wanted to throw it over myself and pretend I was a ghost, but Thanatos said that would be cultural appropriation. Apropiación cultural. Palidín. Palidín le llama a eso, tío. Un brazo de esqueleto. Con esto sí que llegaremos. Thanatos says it's a family heirloom. I say it's a back scratcher. Vale, ahora sí que llegaremos, ¿eh? No sé si tendremos que enganchar esto aquí. Hey, Sí. the arm serves as an extension for the scythe. Now I only need something to use my new invention with. Ya podremos coger al bichito este, ¿no? Oh, good idea. But Great I should idea. find a place where the little eye won't see me coming. ¿Cómo? No me he enterado bien. A ver. Será que teníamos que subir, ¿no? Sin más. Se nos escapó. Hay que distraerle. Vale, porque si lo sigo intentando, como veréis, irá hacia arriba. ¿Ves? Se asusta. Dice, ¡eh! Every va. time I try to cut the thread, the little
beastie runs away to the ceiling. Y hay que distraerlo pues Only con la distract lucecita. it somehow. Ahora sí que hay que aplicarle. No sé si tendremos que hacerlo desde aquí, porque esto... I'd love to free the glowing thingies, but I can't get the lid off. My palms are too sweaty. Not a good idea. Colocarlo aquí debajo para que se quede mirándolo, ¿no? It worked. Fly, little hotspots. Your time in captivity is over. Bueno, lo ha abierto sin más. Oh, they aren't leaving. They want to stay with me, their savior, so we can go on adventures together. ¿Mm? Okay. Y se han pirado, ¿no? Ah, podemos darle But aquí. wait, I think one of them flew into my diary. Ah, así es como que nos ayudan las luciérnagas a mostrarnos todas las cosas. Esto está muy bien. Pero ahora no se va a distraer. Yo pensaba que era para eso. Ectoplasma. Si aplicamos esto... Ah, claro, porque esto irrita los I hope ojos. this doesn't hurt too bad. Vale. Sí, para irritarle los ojos y así ahora ya podemos cortarle. Eso es. Efectivamente. Y listo. Yes! Oh, just my luck. The skeleton arm broke. I'll get rid of it. Y ahora ya podemos cogerlo con esto, ¿no? Imagino. A pretty weird idea, if you ask me. No es tan rara, ¿no? Lo cogemos y ya está. Y lo metemos ahí dentro para que no se escape o qué. Hey, stay there! And it's gone again. Just great. Me imagino que tendremos que cazarlo con esto, It's ¿no? open now. Oh, there's some sticky, sweet-smelling goo on the bottom. That doesn't need to be oiled. Not a bad idea, but it flees as soon as I get near it with the jar. Maybe I can set a trap? Tenderle una trampa, ¿eh? I have no idea what to look up. It won't move. Looks like the wheels are rusty. Tenemos que pensar en una trampa para poder cazar el maldito There's no ojo. use trying to climb out the window. Thanatos made sure to put my room over a bottomless pit so I couldn't sneak out without him knowing. That guy really knows how to make a place feel homey. Vamos a ver los puntos que no hemos visto. Ah, esto no lo hemos visto, ¿eh? It leads to Thanatos' study. It leads to Thanatos' study. Si ponemos ahí... Libro de herbología... ¡Arre, caballo! Mira, me han dado... Ah, no sabía que se le podía dar ahí. Qué guapo, tío. Qué guapo. It leads to Thanatos. No sé si hay alguna cosa más que no hayamos visto. Esto no lo hemos visto, ¿eh? Y si ponemos ahí... Eso, y cuando asustemos quizás se meta dentro. I can't reach it. No llegamos. ¿Y por qué no subes? Usa esto, carajo. It won't move. Vale. Looks like the wheels are Claro, ya ahora rusty. entiendo. Es que no me había dado cuenta. Aquí hay una balaustrada, se sube por aquí y esto sirve para moverse. O sea, para que se mueva para acá. No tiene mucho sentido porque por aquí no ibas a subir, ¿no? O sea, ya está. Claro, pero así lo apartas de aquí, ¿no? Así que tenemos que engrasar esta mierda con el ectoplasma este. That should do Y the así ya la trick. podemos mover, subir arriba y poner la trampa. Ya está engrasada. Okay, let's give Vamos this a another probar try. a poder moverla. Ahora sí, ¿veis? Pum. Well, that ectoplasm makes for one hell of a lubricant. Ahora sí que podemos subir y hacer nuestra trampa aquí. A ver, hueco.
Ponemos eso ahí. Maybe if I place this in here. Muy bien. Ya le espantamos. I can't reach it. Vale, tenemos que bajar otra vez. Espantamos al bicho. Se sube para arriba, se mete sin querer. Subimos. Cerramos el este para que no se escape. Let's put the lid back. Y ya lo tenemos. Gotcha. I won. I won, pringao. Aw, don't cry. Don't How about cry. this? If I let you out of that jar, will you be a good demon creature and stay in my pocket? Okay, I trust you. Don't make me regret it. But you need a name. I think I will call you... Ojitos. Guiñito, retina, Casimiro Telarañez. No. Guiñito me gusta. Guiñito, ¿no? Retina no. Guiñito. Goggle. He seems to like it. Venga. Ya lo tenemos aquí. A ver. I hate to admit it, but somehow you're pretty adorable. I hate to admit it, but somehow you're pretty adorable. I hate to admit Vale. Ahora quizás lo podemos aplicar para poder ver por aquí, ¿no? Vaya, maldito helicóptero. Okay, Goggle, I have a mission for you. Can you squeeze through the crack and bring me the key to my door? Oh, good. You're so cute. Es muy intuitivo todo, es bastante sencillo. Al principio, luego imagino se I complicará. should keep an eye on this eye. I cannot work. I cannot even hold a single thought. Thank Hades, there is no ache a soothing pipe and a relaxing tune cannot cure. El guiño, guiñitos. Thanatos' belt. Vale, tiene las llaves de la puerta, tenemos que conseguirla, ¿no? A ver. Realmente aquí hay que ver estas cosas. La puerta. Y aquí notas y cosas. A ver. Qué pasada esto, me encanta, tío. Baja. Esto es como para poder subir por ahí, ¿no? Realmente. For an eye creature, you Parece ser precisamente un ojo, no se te da. A ver, que es que no me da tiempo a verlo. eye creature, you aren't very good at reading, are you? ¡Ostras! Maldito bastardo este. La gárgola fea. No quiere, mira qué bonito. Vale. Hierbas extrañas. Es una pasada, está muy divertido, Vale, tengo esto, hierba extraña. One of the plants from Thanatos' study. One of the plants from Thanatos. Vale, y no sé si hay alguna cosa más aquí. Las velas estas no se pueden ver, ¿no? Colección de discos, nada. Y tiene las llaves aquí, tío. Hay que distraerle con la radio. Pero el tonto este nos lanza la mierda esa, la gárgola de los cojones. Vamos a ir aquí a ver. Where are you going? Don't forget to bring me the keys. Don't leave me hanging. Vale. For an eye creature, you aren't very good at reading, are you? Vale, no sabe leer el ojito de este guiñitos. Y el problema es este, tío. Hierba extraña, a ver si podemos aplicar algo con esta gente. No. One of the plants from Thanatos' study. Hierba extraña.
Escalera para arriba. Vale, parece que aquí hay algo. Una barandilla. Ya sé que podemos ir ahí, ¿no? Vale, no quiere que nos vayamos para allá. Nos deslizamos por la barandilla esta. Y tiramos al payasete este. ¡Guapo! Ahora podemos modificar esto sin que nos toque la moral. Quick, get out of there. La hemos liado parda. Vete, vete de ahí. A ver si se deja las llaves o algo. Se ha dejado una pipa ahí, tío. A ver. Pipa. Para nosotros. ¿No podemos hacer nada o qué? Ah, coño, me he equivocado, tío. Tenemos que dejarle algo ahí en la pipa, tío. Me cago en la marsala, tío, para que se haga fumar y se quedara medio bobo, tío. Vale. Ya lo he pillado, Vale. Vamos a joderle esto. Vale, tenemos que cogerle la pipa, Vale, listo. Vamos aquí. ¡Ay, mierda! Vamos aquí. Hacemos así. Y le metemos ahí cosas. Can't put those herbs in there. I mean, we don't even know what kind of plant that is. It could turn him into some kind of ugly skeleton monster. Viva el sarcasmo. Seriously, let's find out what these plants are before doing anything stupid. Wait, you can't put Vale, tenemos que leer. Vale, ya está. Tenemos que leer el este. Tenemos que leer la mierda esta del libro. Tenemos que saber qué ponerle. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero primero tenemos que saber qué hierba ponerle. Pero no, a ver, yo creo que vayas para allá. Thanks, Goggle. So, how do I find out what kind of plants these are? Pues con esto, coño. Libro de herbología. Death Blooms, a most likely incomplete encyclopedia of dead and undead flora. Flora muerta. Find my two planty friends Y in zombie. here. A magical identification key. Oh, well, that's what I call a coincidence. Gris. Es que... ¿De qué color es gris? Tal. ¿Tiene espinas? Sí. ¿Y qué hace esto? A ver si... Ah, pero lo tenemos que ver. Ah, que lo tenemos que buscar nosotros. Es... Digamos que es gris, ¿no? O blanca. A ver. Yo diría que es más blanca, ¿no? Blanca. Tiene espinas. Sí. Es recta, digamos. It looks exactly like the white plant Ya I está. found. White Widow, also known as Hypno's finest, known for its narcotic effect, which Narcótico. is unfortunately so weak that it only kicks in when the subject is already very tired. Perfect. Vale, pero eso no sirve cuando esté muy agotado. ¿Y el otro? One of Ah, the vale, plants tenemos from que Thanatos' localizarla. study. Vale. Es irregular. Vale. No tiene espinas. Y es negra, diría. Y alguna cosita más tubular. If it Esa isn't es. the black plant my little friend gave me. Acheron swamp trumpet. Famous for amplifying the subject's perception of music, and therefore often used at the river spirit's wild parties. Vale. Ya sé lo que hay que hacer. Venga. Hay que cansarlo bailando. Y después darle el otro. Una vez que esté cansado, ponerle el blanco. Así que primero que... Vamos a guardar, chicos.
Venga, ya está. Volver al menú. Continuar la partida. ¿Cómo salgo de aquí ahora? Vale, ya sé lo que hay que hacer, It leads to Thanatos' study. Ah, que tengo que meter al bichito. Venga, niñitos. Venga, a ver si hacemos esto. Y acabamos el capítulo por hoy. Jodemos la radio. Primero hay que darle la gris. Y esto. Tocamos, lo tocamos todo, lo reventamos. Y ahora Thanos o Thanatos o como se llame este, un nombre un poco raro. Vamos aquí. Le metemos el negro primero. Para que empiece a bailar a saco. Eso es. Échalo justo para una caladita. Pipabón. Ahora se pondrá a bailar como un loco y se quedará totalmente reventada la muerte aquí. Y una vez que esté reventada, target, entonces le damos el blanco. Mira ahí como mueve la cabecita. ¡Vamos! ¡Ese es Showman! ¡Vamos ahí! ¡Hostia! ¿Qué ritmo tiene la muerte? Tiene un ritmo de muerte. Ya está. Tired. Hecho mierda. Está hecho mierda, ¿eh? Ahora volvemos a hacer lo mismo. Vale. Yo ya no iría, pero bueno. Vamos aquí a la pipa. Le echamos el blanquito. Y lo dejamos hecho mierda. Así que es un narcótico. Ya le va a hacer efecto porque está tired. Está cansado. Y se va a dormir. Y le podremos arrebatar the keys, las llaves. Venga, duérmete, niño. Duérmete ya. Sweet dreams. Motherfucker. Las llaves para mí. Seguramente ahora no entrarán por el hueco. Pero tendremos que abrirle nosotros, ¿no? A ver. Oh, sí. Sí, sí que entra. Genial. Ya tenemos la llave. Finally, let's get out of here. Imagino que acabaremos el episodio aquí, ¿no? Nosotros a la aventura. Venga, este nos intenta proteger y nosotros nos piramos. What are you doing? You can't. ¡Ostras! Que nos ha quitado el puto ojo. That's great. Ahora lo tenemos ahí. Whoa, that feels weird. Se nos ha puesto en nuestro ojo. He does that a lot. Curious, is that you? Do you ¿Y have esta? any other ants? So, it was from you. The present with the eyeball thingy. Did you think I'd forget my favorite niece's sweet 16? You do know I'm your only niece, right? You're the only one I remember, at least. But I'm not very good. Está el juego muy guapo, me gusta. Muy Halloween. So, you're running away again. Maybe. This is where Maybe. you're going to tell me to stay, right? Actually, no. I mean, of course I can't let you run away. I've kind of gotten used to seeing your grumpy little face around here. But I understand it's been a rough time for you. And you didn't even have a chance to say goodbye to... me and names. What's his name again? Tristan. Yes, Tristan. So I will grant Vamos a ver al Tristan. a visit. A visit? Yes. Go and find your friend. Tell him you're okay and tell him what's happened. Or tell him whatever version you think he'll be able to comprehend. Don't forget, you're not entirely human anymore. You might appear creepier to him than you think. Okay, got it. And after You got it. come, Understand. come back to us and get to know your new home better.
Pero es que no quiero vivir con él. La verdad es que no sé si alguna vez me sentiré aquí como en casa. I honestly don't know if I'll ever feel at home here. You'll never know for sure if you don't try, Casket Nail. And I promise, Clavito de ataúd. we're not all as grumpy as your old man. Okay, a visit. Just think of me as your dark fairy godmother, who's telling you to enjoy yourself at the prince's ball. But also to be back before the clock strikes 12. Antes de que des las 12 Or, tenemos que in your volver. case, before the effects of the herbs you gave your father wear off. Ah, But vale. that's not the tricky part. What is the tricky part? You first need to find a way to open a portal to the land of the living. Can't you just tell me how? I'm afraid I can't. Only Thanatos knows how to travel between the worlds. Ostras, qué putada. So, how can we figure it out? Shit. Thanatos always comes in here and just disappears. Well, since it happens in this room, that's the first clue, I guess. The answer is hidden somewhere in that stubborn, bony head of his. Wait, that's it! What? Your present, Prim. The eye. The I totally eye. forgot about it. It can show you things. What things? What People's things? secrets. Or rather, their secrets in connection to objects around them. I like to call it spider vision. It's hard to Spider explain. vision. Just try it out and you'll see. Okay. Ok. Elige el aracnódulo en el inventario y úsalo como un personaje. ¿Como un personaje? I don't think Curious has a secret worth discovering. Ah, vale, espera. Con este, ¿no? Los secretos del personaje. Ah, vale. A ver. Bueno, esto lo vamos a dejar hasta aquí. La verdad es que me está gustando el juego. Tiene bastante cosita. Pero creo que ya llevamos bastante tiempo jugado. Ya proseguiremos con esto. Y nada, un saludo para todos. Recordad darle un tremendo like y también suscribiros. Es un juego muy Halloween para la época. Y nada, un saludo para todos. Y nos vemos en el próximo episodio. También estoy grabando de otro juego, Citadelum. Pero bueno, también podéis ver de esto, que es una aventura gráfica que está muy muy interesante. Y además al final con la aventura y lo bien que está decorado todo y bien dibujado, la verdad es que se te olvida que está en blanco y negro. Es una pasada, la verdad. Está bastante entretenido. Los movimientos, las caracteres, las características de cada personaje, su carácter, están muy bien. Así que vamos a guardar. Y nada, bueno, eso sí, ya lo guardo yo. Nada, un saludo para todos vosotros y hasta la próxima. Chao.